নমস্কার, আমি শান্তনা বসু। কি বুঝলেন আপনারা? জীবন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কোথাও না কোথাও ব্যথাও লুকিয়ে আছে। আর এই ব্যথাগুলো হলো কাঁধের ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, পিঠের ব্যথা, কোমরের ব্যথা, গাঁটের ব্যথা, আরও কত রকম যে ব্যথা আছে কি বলবো। আর এই ব্যথা যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক যাদের হয় তারাই বুঝতে পারে। আর এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য একটা খুশির খবর আমার কাছে এসে গেছে। এটা একটা আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ এটা ব্যবহার করে উপকার পেয়েছেন। আসুন এবার আমরা জেনে নিই যে এই আর্থারাইটিক ব্যথা কী কারণে হতে পারে। যদি আপনার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা আপনাকে খুব যন্ত্রণা দেয়, যেমন শিরদাঁড়া, ঘাড়, কাঁধ, লোয়ার ব্যাক, আপার ব্যাক, কোমর, হাঁটু, কবজি, আঙুল, তাহলে বুঝবেন আপনার স্লিপ ডিস্ক, সার্ভাইকাল, হাত এবং পা অবশ হওয়া, কাঁধে বা পায়ে মাসলের টান ধরা, এই সমস্ত শুরু হতে চলেছে। চিকুনগুনিয়া অথবা ডেঙ্গুর চিকিৎসা করার পরও আপনার শরীরে ব্যথা থাকলে অবহেলা করবেন না। আর চিন্তার কারণ নেই, এসে গেল ডক্টর হেলদি জয়েন্টস। আসুন আমরা জেনে নিই ন্যাচারোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞ ডক্টর প্রদীপ দাসের থেকে কিছু কথা। নমস্কার প্রদীপবাবু। নমস্কার। আচ্ছা, আমরা দেখেছি যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ব্যথাগুলো কেমন বেড়ে ওঠে, এর থেকে মুক্তি লাভের কি উপায় আছে? আমি আমার পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বাতের ব্যথা এবং গাঁটের ব্যথা সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে পুরো সারিয়ে তোলা যায়। হ্যাঁ, আমি এরকম অনেক মানুষকেই দেখেছি যারা একদমই হাঁটতে চলতে পারতেন না, উঠতে বসতে প্রচণ্ড কষ্ট হতো। সেই ধরনের মানুষকে আমি এই প্রোডাক্ট দিয়েছি, আমাদের ডক্টর হেলদি জয়েন্ট। তারা নিয়ে গ্রহণ করে এবং ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যদি আপনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা করিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন, কোনো চিকিৎসাতেই আপনার জয়েন্ট পেনে কোনো রকম কাজই হয়নি, তাহলে আজই ব্যবহার করুন ডক্টর হেলদি জয়েন্টস। মাত্র 2150 টাকায়, ডেলিভারি চার্জ মাত্র 150 টাকা। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বাজারে এই ব্যথার অনেক রকম ওষুধ পাওয়া যায়, আবার ডাক্তারের কাছে গেলেও এত রকম টেস্ট করান যাতে অনেক টাকা পয়সা খরচা হয়ে যায়। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই? হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। বেশিরভাগ ডক্টররাই এই ক্ষেত্রে পেন কিলার দিয়ে থাকেন। আর এই বাজারে চলতি পেনকিলারগুলো সাময়িকভাবে রিলিফ দিয়ে থাকে, পার্মানেন্ট কোনো সলিউশন নয়। আর এই পেইনকিলার দীর্ঘদিন যদি খেয়ে যাওয়া হয়, শরীরে বিভিন্ন রকম সাইড এফেক্ট হয়, কিডনি, হার্ট, তার বিভিন্ন রকমভাবে তারা ড্যামেজ করে থাকে। যার জন্য এই পেইনকিলার যত না খাওয়া যায় ততই ভালো। আপনারা আমাদের যে এই আয়ুর্বেদিক সম্পূর্ণ হার্বাল প্রোডাক্ট ডক্টর হেলদি জয়েন্ট, এটা ব্যবহার করুন। এটি ব্যবহার করলে আপনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং এর কোনো রকমভাবে কোনো সাইড এফেক্ট নেই এবং এটি হেলদিও। আপনি সম্পূর্ণভাবে সঠিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন। তার মানে ডক্টর হেলদি জয়েন্টস মানে হেলদি লাইফ। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এই ডক্টর হেলদি জয়েন্টস আমরা কিভাবে ব্যবহার করব? ডক্টর হেলদি জয়েন্টস আপনাকে দিচ্ছে একটি অয়েল এবং 2 ধরনের ক্যাপসুল। 2 ধরনের ক্যাপসুল যেটা আপনি দিনে 2 বার সেবন করবেন। তার মধ্যে একটি থাকছে ক্যালসিয়াম, যেটি আপনার বোনসকে হেলদি করবে। আরেকটি ক্যাপসুল থাকছে যেটি আপনার বডির পেইনটাকে রিকভারি করবে। আর অয়েলটাকে যেই জায়গায় আপনার পেইন হচ্ছে সেই জায়গাটায় ম্যাসাজ করতে হবে। আমি এক অভিনেতা, আমার নাম ওম প্রকাশ লাড্ডা। এই এজে অনেক কাজ করতে হয়, কিন্তু কিছুদিন আগে আমার ঘুটনাতে অনেক পেন হতো। অনেক ডাক্তারকে দেখলাম, একই উপায় পেন কিলার। পেন কিলার খেয়ে খেয়ে আমার লাইফটা একদম কি বলে, আমি অ্যাক্টিংই করতে পারতাম না, মাঝখানে ঘুম আসে যেত। আমি আর পার্মানেন্ট সলিউশন পাচ্ছিলাম না। একদিন হঠাৎ আমার একটু বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, ও আমাকে দিল পার্মানেন্ট সলিউশন, ডক্টর হেলদি জয়েন্ট। কিছুদিন নেওয়া পরে কি বলবো, অত এফেক্টিভ। আজকে আমি অ্যাকশন সিন করছি, নাইটে সিন করছি, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আমাকে। সত্যি বলি, আমার ঘুটনার পেনে বন্ধু
ডক্টর হেলদি জয়েন্ট। আপনার শরীরের বিভিন্ন ব্যথা আপনার মুখের হাসি কেড়ে নেয়। এইসব গাঁটের ব্যথার কারণে আপনি আপনার স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন না। এই ব্যথা দীর্ঘদিন থাকলে ধীরে ধীরে আপনি পঙ্গু পর্যন্ত হতে পারেন। আর চিন্তার কারণ নেই, এসে গেল ডক্টর হেলদি জয়েন্টস। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এমন কতগুলো রোগ আছে যেমন চিকেনগুনিয়া, ডেঙ্গু, ডায়াবেটিস, এগুলো হলে তো আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, ওষুধ খাই, সেরেও যায়। পরবর্তীকালে দেখা যায় অনেক রকম সাইড এফেক্ট হয়েছে, প্রবলেম দেখা দিয়েছে। এর থেকে মুক্তি লাভের কী উপায়? আপনি ঠিকই বলেছেন। এই ধরুন ডেঙ্গু, চিকেনগুনিয়া এই ধরনের ফিভার জাতের হয়, সেই ক্ষেত্রে তার সাইড এফেক্ট হিসেবে একটা বডি এক হয়েই থাকে, বিভিন্ন জয়েন্টস পেন হয়, সেগুলো কিছুদিন ধরে হতেই থাকে, পেশেন্টরা খুব সাফার করে। তার সাথে আপনি ডায়াবেটিস বা থাইরয়েড যাদের আছে সেই ধরনের পেশেন্টদেরও প্রচণ্ড পরিমাণে জয়েন্টস পেন হয়ে থাকে। এছাড়াও ধরে নিন আরও পেন হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের যে লাইফস্টাইল, অধিক রাত্রি জাগরণ করা, ঠিক সময় মতো না খাওয়া। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যত ডিজিজ আছে ম্যাক্সিমামটাই হয় ম্যাল নিউট্রিশনাল প্রবলেমে। ঠিক আছে, আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছি ঠিক টাইমে খাচ্ছি না, সঠিক খাবার খাচ্ছি না, ফাস্ট ফুডের দিকে আমাদের নজর বেশি যাচ্ছে, যার সাইড এফেক্টে আমাদের ঠিক মতন খাবারগুলো ডাইজেস্ট হচ্ছে না, হজম হচ্ছে না। হজম না হওয়ার তার সাইড এফেক্টে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড বডিতে তৈরি হচ্ছে, যেগুলো জয়েন্টসে গিয়ে জমছে, তার থেকে পেইন হচ্ছে। এছাড়াও আপনি ধরতে পারেন যে আমাদের ল্যাক অফ ভিটামিনস, আইদার ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি থেকে বোনসগুলো সেইভাবে হেলদি হচ্ছে না, বোনসের জয়েন্টসগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে, তার থেকে পেইন হচ্ছে। এই সমস্ত ধরনের পেনের ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রোডাক্টটা আছে ডক্টর হেলদি জয়েন্ট, এটা সম্পূর্ণ হার্বাল এবং আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্ট আপনি ইউজ করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে খুব ভালো রেজাল্ট দেয়। এই যে আমাদের স্ট্রেসফুল লাইফ, জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খাওয়া, বিভিন্ন ধরনের নেশা করা, এগুলো থেকেও কি জয়েন্ট পেইন হতে পারে? এই ধরনের জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড বা এই স্ট্রেসফুল লাইফের জন্য এই ধরনের আর্থ্রাইটিস পেন হয়েই থাকে। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই? আপনি ঠিকই বলেছেন। ডক্টর হেলদি জয়েন্ট ইউজ করার সাথে সাথে যদি লাইফস্টাইলটাও চেঞ্জ করতে পারে তাহলে সে সহজেই ভালো হয়ে যেতে পারে। ডক্টর হেলদি জয়েন্টস ব্যথার একমাত্র হেলদি আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট। এটা ব্যবহারে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। ডক্টর হেলদি জয়েন্টস অয়েল, এই অয়েলটি আপনি আপনার ব্যথার জায়গায় হালকা করে দিনে 2 বার লাগিয়ে নিন। তার সাথে আমাদের ডক্টর হেলদি জয়েন্টস ক্যাপসুল দিনে 2 বার সেবন করুন। সাথে আমরা দিচ্ছি ক্যালসিয়াম ক্যাপসুল, এটিও আপনি সেবন করলে আপনার শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ হবে। আসুন কয়েকজন কলারের সাথে কথা বলি। বলুন, কে বলছেন? আমার নাম শিখা ঘোষ, আমি মেদিনীপুর থেকে বলছি। বলুন, আপনার বয়স কত? আমার বয়স 58 বছর। গত 5 বছর ধরে গাঁটের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছি। ডাক্তারবাবু, আপনার প্রোগ্রামটা দেখে ভরসা পেয়ে ফোন করলাম। এই ওষুধটা খেয়ে কি আমার গাঁটের ব্যথা কমবে? হ্যাঁ, আপনি আমাদের এই ডক্টর হেলদি জয়েন্ট ব্যবহার করুন, আমার উপর ভরসা রাখুন। আমি বলছি আমাদের যে 2 রকমের ক্যাপসুল আছে সেই ক্যাপসুল দুটো আপনি সেবন করবেন দিনে 2 বার। আর যেখানে আপনার জয়েন্টসে পেন আছে সেখানে আমাদের যে অয়েলটা আছে সেই অয়েলটি লাগাবেন, আপনি অবশ্যই ভালো রেজাল্ট পাবেন, অবশ্যই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। আরেকজন ফোন করেছেন। বলুন, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? হ্যাঁ, আমি ত্রিবেণী থেকে বলছি। আমার নাম রাজীব আচার্য। আমি একজন গাড়ি চালক, সারাদিন গাড়ি চালাই। 2 বছর ধরে গাড়ি চালিয়ে আমার জয়েন্টে আর কোমরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। আরে ওষুধ খেয়ে খেয়েই না আমাকে গাড়িটা চালাতে হয়, জানেন তো। এক দিন তো কাজেই বেরোতে পারি না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, কি করলে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবো বলুন তো? ঠিক আছে, আপনি প্রোগ্রামটা দেখুন, ডাক্তারবাবু এক্ষুনি বলে দেবেন। যারা একভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করে তাদের এই ধরনের জয়েন্টস পেন হতে পারে। তার কারণ হচ্ছে একভাবে সিটেড অবস্থায় এক জায়গায় বসে থাকা মানে তার স্পাইনগুলো এক জায়গায় ফিক্স হয়ে রয়েছে, জয়েন্টসগুলো এক জায়গায়, এই যে আপনি হাঁটু ভেঙে বসে রয়েছেন হাঁটু ভাঁজ করে, জয়েন্টসগুলো এক জায়গায় ফিক্স হয়ে রয়েছে। এবার তার মুভমেন্টটা হচ্ছে না, মাসেলগুলো স্টিফ হয়ে যাচ্ছে, ওখানে নার্ভগুলো চোকড হচ্ছে, এর থেকে ওখানে বিভিন্ন ধরনের পেইন হয়। আর একটা কল এসছে। হ্যাঁ, কে বলছেন বলুন। নমস্কার, আমি দেবাশিস সরকার বলছি। আমি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি 12 বছর হলো।
আমার বয়স 65 বছর। এই গাঁটের ব্যথার কারণে 2-3 বছর ধরে বিছানায় শুয়েই আছি। তাই ডক্টর হেলদি জয়েন্টস খেলে কি কোনো উপকার হবে? শুনেছি যে এইসব ওষুধে নাকি ভালো হয় না। দাঁড়ান, আপনাকে থামিয়েই বলছি, আপনি ভুল বলছেন অথবা আপনাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ, এটা স্বীকার করতে পারি, বাজারে এরকম অনেক চলতি প্রোডাক্ট রয়েছে যেগুলো এসছে, যার জন্য আপনারা বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। কিন্তু আপনাকে আমি বলতে পারি, আমাদের যে প্রোডাক্ট রয়েছে ডক্টর হেলদি জয়েন্ট, আমাদের এই প্রোডাক্টটি আইএসও এবং জিএমপি সার্টিফাইড আর FDA অ্যাপ্রুভড। আমাদের এটা সম্পূর্ণ ন্যাচারাল এবং হার্বাল। এখানে কোনো রকম সাইড এফেক্ট নেই। এর যে কাজ আছে সম্পূর্ণ 100% কাজ। আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন। আমি আপনাকে জোর গলায় বলছি, একজন ডক্টর হিসেবে বলছি, আপনি আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। ভরসা রেখে আপনি ব্যবহার করে দেখেন, আপনি অবশ্যই কাজ পাবেনই পাবেন। হাই, আমি সৈয়দ রহিম নবী। আমি ফুটবল প্লেয়ার ইন্ডিয়ান টিমের। তো আপনারা জানেন ফুটবল খেলতে গেলে বিভিন্ন ধরনের ইনজুরি হয়। শুধু ফুটবল বলে না, যে কোনো খেলার মধ্যে কিন্তু ইনজুরি একটা পার্ট অফ দ্য লাইফ। আপনাদের সামনে একটা ভালো জিনিস চলে এসেছে, ডক্টর হেলদি জয়েন্টস। আমি ইউজ করছি, আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন। আমার মনে হয় এখানে ছোটার থেকে ডক্টর হেলদি জয়েন্টস যদি আপনারা ইউজ করেন, আমার মনে হয় কুইক রিকভারি হয়। যদি আপনাদের কোনো রকম জয়েন্ট পেন হয়, যেমন হাঁটুর ব্যথা, কবজির ব্যথা, কাঁধের ব্যথা, পিঠের ব্যথা, তাহলে ডক্টরস হেলদি জয়েন্টস লাগাতে ভুলবেন না। দেখবেন এই অয়েল আপনার ব্যথাতে লাগালে মাসেল শক্তি বৃদ্ধি পাবে আর জয়েন্টের মসৃণতা বাড়িয়ে দেবে, ব্যথা একদম কমে যাবে। আমাদের এই পঞ্চভূতের শরীর, তার মধ্যে বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনটের যদি সমতা ঠিক মতন থাকে তাহলে কোনো ধরনের রোগ ব্যাধি হয় না। আর এটা যদি কখনো ডিসব্যালেন্সড হয়, তার থেকে বিভিন্ন রকম রোগের উৎপত্তি হয়। বডিতে বিভিন্ন রকম টক্সিন তৈরি হয়। সেই টক্সিনগুলো আমাদের শরীরে বিভিন্ন জয়েন্টসে, গাঁটে জমে জমে গিয়ে তার থেকে বিভিন্ন ধরনের পেইন শুরু হয়। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, শীতকালে এই বাতের ব্যথা খুব বেড়ে যায় আর রোগীকে একদম কাবু করে দেয়। আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, এই ডক্টর হেলদি জয়েন্টস কতটা এফেক্টিভ? শীতকালে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, শীতকালে আমাদের বডির মুভমেন্টটা কম হয়। আমরা একটু শীতে কাবু হয়ে জড়সড় হয়ে বসে থাকি, যার জন্য আমাদের মাসেলগুলো, আমাদের জয়েন্টসগুলোর মুভমেন্ট কম হয়। এবং শীতকালে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে কি হয়, আমরা যেহেতু মুভমেন্ট কম করি, সেই ক্ষেত্রে খাওয়া দাওয়া বিভিন্ন রকম শাক সবজি আমরা প্রচুর পরিমাণে খেয়ে থাকি। খাওয়ার জন্য এর থেকে বডিতে বিভিন্ন ধরনের টক্সিন তৈরি হয়। আর যেহেতু আমাদের মুভমেন্ট কম হয়, সেহেতু ঠান্ডার প্রকোপে সেই মাসেলগুলো স্ট্রিফ হয়ে যায়, যার জন্য সেখানে নার্ভের উপর চাপ পড়ে, যার থেকে এই পেইনগুলো তৈরি হয়, পেইনের উৎপত্তি হয় শীতকালে বেশি। 2 বছর আগেও আমি বেশ ভালো ছিলাম, তারপর হঠাৎ করে শুরু হলো কোমরে ব্যথা। অনেক রকম ট্রিটমেন্ট করালাম, অনেক রকম বেল্টও পরলাম, কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল পেলাম না। তারপরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়ালো। মনে মনে ভাবতাম, এই ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই? তারপরে ডক্টর হেলদি জয়েন্টস নেওয়ার 1 মাসের মধ্যে বুঝলাম কি অসাধারণ কাজ করে এটা জয়েন্টস পেনের ওপর। এখন আমি টোটালি ফিট। যাদের এই গাঁটের ব্যথা আছে একমাত্র তারাই জানে এটা কিরকম কষ্টকর। তাই সবাইকে বলবো, যাদের এই ব্যথা আছে প্লিজ একবার অন্তত ডক্টর হেলদি জয়েন্টস ব্যবহার করে দেখুন। ইটস জাস্ট অসাম। আমার বাপি ডায়াবেটিসের পেশেন্ট। কিছুদিন আগে টেস্ট করিয়ে জানতে পারলাম কোলেস্টেরলটা খুব বেড়ে গেছে। বেশ কিছুদিন ধরে খুব চিন্তায় ছিলাম। বাপি হাঁটাচলা করতে পারছিল না। একদিন আমার এক বন্ধু ডক্টর হেলদি জয়েন্টসের কথা বলল। ওষুধটা নাকি খুব ভালো জয়েন্ট পেনে। এটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ, এর কোনো সাইড এফেক্টস নেই। সেই কারণে বাপিকে তো ওষুধটা ব্যবহার করতে দিলাম, আর বাপি তো এখন আগের মতনই ফিট। এবার শুধু আপনাদের একটা কথাই বলবো, যে কোনো পুরনো ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটাই হেলদি ট্রিটমেন্ট, ডক্টর হেলদি জয়েন্টস ব্যবহার করুন। আশা করি আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আমাদের ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবু, এই প্রোগ্রামে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।
तारिख जनवरी 2023 খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা আপনার শেয়ার খাইনাবাকে এবং মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা সারা জনগণ খুঁজব মগল লাইনাবাকে মারিং মানরমা পয়লা কখনো ও সঙ্গে একবার খেয়ে নরম ভাই আবু সঙ্গে মা সাগারানে 1 নম্বর কক ইনখা जों ত্রিপুরা পার্টি जों नायो मिजोराम जाबाय तंतै नागालैंड जाबाय तंतै फ्री তাই কেমন পুরো ডিফেন্ডিয়া কালচার মতন রুল মতন সমস্ত বিজনেস মতন সমস্ত কিছু চিনি যাকবাই খাইনানি আউন চিনি নাইমু जों অতীত ভারে ভার म कौनो सावैयाखै आसल कौनो सावैयाखै प्राय बुंखा 2000 साल आं एग्जीक्यूटिव मेम्बार एडुकेशन आफ्रो जे अवस्था टिटिएडिसिनि आ समय रांनि जे अवस्था आबन बागिनो आफ्रो जे बुद्धिमामनि बा जे पलिसि मामनि जों 500 চাকরি দিকেই ফিকা আবুনি বিসাবতী রক এবং ডাক্তার বাক্সা পড়ি দমইয়া বাক্সা কলেজ পড়ি দমইয়া বাক্সা চাকরি ফিবে আপতিন তো দাবু যেটা মূল বিষয়খা চিনিং অ্যাক্টিভিটিস जों आइ फैन थां दं दङ बनि बागै जों आस्ते आस्ते प्रथम सेकेन्ड जों चिनिं जों ताम सान ताम दाबिखाय आबनो जनगण यागत लांना बागै बंनि मकल बंनि खुंजो खाना बागै जों पुलिस गांनो जों खायगा निनि गत 9-11-22 गत बছरनि जों टिटिएडिसिनि चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार्स पूर्णचंद्र जमातिया बिन थ्रू दे चिनी भारतवर्षनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थानी जों दामसान आबुन बागे एक मेमोरेंडम लेखा आबुन तारीख 4-11-22 ई कम नंग थानी परिष्कार तंग दङ नंगाय आबुन बलिकेन जों निनि 18-11-22 सेम दाबिति सेम मेमोरेंडम जों गवर्नर थानी जमा लेखा आबुंखा 18-11-22 एर परीक्षाय आबनतेब कुजुकसा क्लां थाना बागै चिनि देवानतेब काहाम कैतेब खरं तरना बागै जों गत 4 तारिख जानुवारि जों जनरल सेक्रेटारि रानी बयगनि खेयाखै निनि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चिनी अर्जुन मुंदानी थानी गत 4 तारिख जानुवारि दिल्ली थांगै शास्त्री भवन थांगै जों सेम दाबिति मेमोरेंडम जमारिका एर परे ऑन द सेम डे और ठीक आ दिन जों प्राइम मिनिस्टर नि पीएम ऑफिस थांगै सेम दाबिति जों निनि प्रधानमंत्री कार्यालय थांगै चिनि मेमोरेंडम जों सबमिट खेगा डिमांड जों साइ दंहा जों बारे बार मकं साना नायो जे जों चिनि हाबाय जों चिनि हानो चिनि यागबाय जों शासन मा खायनाय समस्त जेतानि একটা স্টেট যে ফেসিলিটি দংমানি এডমিনিস্ট্রেশন দংমানি নিনি ডেভেলপমেন্ট বাকি যেবো দংমানি নিনি আবো সানা থাকাই पेट्रोल पाम्प नि दुका पार्मिशन नानि निनि रूट सनामनानि निनि एडुकेशन नि बागै
ini college tangan bagai medical college tangan bagai বিভিন্ন যে দম দমani একটা স্টেট নিয়াগো যে দমani abo edisini yago রিনানিং থন abo রিনান হিঙ্গাই ননি আলাদা রাজ্য দরকার তিনি ভারতবর্ষনি সংবিধাননি 2 এবং 3 ধারা 2 অবন সমস্ত পরিষ্কারকে সেই জন তাও পর্যন্ত তিনি চারখান চার জায়গাও থাঙ্গি রিলাইকা আবং চিনি মেন নাহারমুং মেন নেমুং এবং जों চিন ত্রিপুরা সারক যাবে তাবুক সাপ্রেশন লিবারেশন মাসাইয়া মানंगिया চাকরি মাইয়া হাজার হাজার বিএ পাস ক্লাই দंजाक আমগি কে কক সানাই করি মাদুং পাস ক্লাই दंजाक কক সানাই করি মাসাইয়া মানंगिया নিনি তৈগিরই মাইগিরই নিজিনা হাওং দंमानि जों ত্রিপুরা হা খা খাইও আবনো একমাত্র সলিউশন আবনো এর কোনো সলিউশন করি দেখে মই একটা পার্ট থাকা তাবু সেকেন্ড গো ফাইদি जों म কক সানানি তাবু না म বাদ্য মাংখা তাবু প্রদ্যুৎ এন কোং বেন নেতৃত্বে থানসা নে একটা শব্দ খাইয়া কইব যত ত্রিপুরাসা এক দি আপনি ব চিরিখক তঙ্গ তিনি নরক বাই একদম পরিষ্কার মাং থাই এবং নরক পরিষ্কার ধারণা লাংমা সাথে যে শুধু থানসা হিমাবাই কি সুরুঙ্গিয়া जों অতীত দশরথ নেতৃত্বে তিনি রিজার্ভ সিট 20টা বিশিং 20টা আবনি বেশি তো তাই থানসাংমিয়া বরক কিন্তু বিনি খাইমানি লাইন বিনি নাহামুং লাইন চায়াবাই চিন ত্রিপুরাসা চিনি হাও আজাগান আজাগা ক্লাই দं दं তাহলে হিমবা আফরো সামান দं जोंबो खासिया मैया जों आफरो निनि ब जखन बं गरम चले दं गुरु जों आरो 6 7 8 दग परि जा आसाम बंनि गणमुक्ति परिषदनि बा सीपीएम नि ककथायनो मजे सिनि सीपीएम खाइगांगाकाय गरि तंनिया गनां तंनिया माजे एके मा तंनिया जतन निबागिनो म सीपीएम पार्टी इनि प्रश्न मरसै काहुरा দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম সাজন খেমানি পরে তাবুক যারা সিপিএম খেনার ফুনুকথম যত ওয়াসে গানাং থামে কে ত্রিপুরা মাপসে গানাং দं नु तो करी दंनिया गानां दंनिया माजे के मा तो सामने त्रिपुरा का मासापं करी मासापं गानां करी के वासापं गानां है होका येनि आबो तो लामा चालिया नु तो बुइबा कि खाइजो नु तो मारा तक खाइ चिन त्रिपुरा सा थगैगा तीन दशरथ देवसं तीन ता परवर्ती समय राजा चरण सं परवर्ती समय थानसा लै सावका निजिनो बा नकमानि ता मा सावो निजि सेबा नकमानि आबो फरे थानसा मैसिनि पार्मानेंट सल्यूशन बगै आईपीटीटी सालाइका सिनि एनसिनो थुइ थानसाका एनसिनो प्रेसिडेंट खाइ जों बारोनो एकटा आनि फाइसो बग्या उनको विवेक म तो लामा तो जाया लामा हिमलाई दं दं ब तो काहाम जगह ताल नैया बने बगै जों छत्र वो छागा जनगण न विशेष कर सिकला रंग जों साइफेगा म के बखै महै मननिनि इमोशनल कार्ड खेला खाइ लेन नि कक्ति छवै सुदो मात्र बनिजि बुरा भइसो एक मधि जाना बगै खाइ दं किन्तु जों विशेष कइले जों लेफंगा बुका तखा निनि याकुं सबैका बरक बुथरका मजे सिगला रक ताबुनि जे सिगला नि सिनाय रक सेस के आज राव जोंनो आइ ताबु आफुरजिनो क खनालिया एक दुई बছর পরে খেলো তরাই মথা থানসা আংলাই সবকতো আর একটা কম মাস আছে জনগণ তাহু রক नों जुदि मति प्रसारक बाय विश्वास गदरखै बरनि इन्टारेस्टनि बिरुद्धे बक बाय विश्वास गदरखै नों मास मा कमन नय ना तारो एनसि दा बमा ब थैथा जागा बन बागै मा साव दिनि ब आमाल सेस खैमानलिना थगि मा बाय विश्वास गदरखै मा बाय ताबो फाइजागा प्रद्युत एन कों थानसा हिनि फाइजागा
थांजों बायदि निन अधिकार मानानि सो थांजा बसं बारे बारं जग नरक जारा थांजा हिने इमोशनल कार्ड खेला खाइया कोई जे বিশ্বাসঘাত খেমানি আবো জনগণ বুঝেনা বাতা জনগণ বো তিনি আং মা সাজিনাই তিনি জনগণ বো কোনো জায়গায় বিন বো দুষ্টং তো নং একবার ঠকে যাক্ষা দুইবার ঠকে যাক্ষা তৃতীয়বারে তা ঠকে যাক সিদ্ধা কারণ বাহাইকে হিমা নং যদি মো থাঁচা তো কাহাম কক ন কিন্তু থাঁচানো নং ব্যাংকি চলানো নাই যদি মতুই জরাবো নিনি অধিকার মানানি হিঙ্গাই নিনি মো প্রদ্যুৎ নিমো লামা চাইয়া লামা সিন দङबो থানচা সাপনো जों बारे बार सो तिनी पजिशन तिब्रा हाव एमन जे निनी राजधानी कमाई थांगा बरक बरिबी चला काजा लाइखाय नखं खालायो बिनि नक दङ अ नक करिखाय समस्या पाइ थांगो निनी जातिनि बाइखाय निनी राजानि नक आ नक निनी गरिखाय दा बुइनथानि ओंखाय नों दाक्राम खायनाय इतिहास परि महाभारत निनी पंच पांडव एक दिन बरक बंग राजत्व दंमोन बंग राज्यत्व दंमोन राज्य कमाखा बरक राजानि जात जों राजत्व मा खायनाय हिलायखा पांचटा ग्राफान सालायखा राजत्व खायाखै राजानि जात कमाय थांमोन नोंले दाबो उलखाय आंदोलन चालायखा उलखाय युद्ध लायखा नों दिनै प्रद्युत्ता मोनामा थां आबाय थांजाव मा फायो किन्तु শুধু থানচা শব্দ তিসাকে ইয়া ব থানচা শব্দ তিসা ওই ঝাতিনো একটা ভুল লামত লানাই দङ প্রদ্যুৎ ভুল লামা হিমনাই দङ কারণ নং থানচা তমং সিংগাই থানচা গাंगाय নিনি যে লামা আরো নং স্ট্রাগল ফাইং থানা নাंगाय ত্যাগ তিতিক্ষা স্ট্রাগল যেমন নিনি নং যদি থানচাহিন অধিকার দিনে হিंगाय থানচাহিন অধিকার দিনে हिंगाय नों तेलेंगाना हायमांग नाय तेलेंगाना और थांजांग लायखा अधिकार सांलायखा हाजार हाजार जुबक थैखा हाजार बरक थैखा आंदोलन जालायखा एरबो तेलेंगाना मंगा नों दाबो बिहार कागै बराय जो थांगाबो झारखंड हाजार बरक थैखा दिनै मुभमेन्ट नोंखा एरबो झारखंड अ लामा सथिक लामा प्रद्युत आं साना लायो नों साबधान दी नों बो कमर थानाय जदि नों सঠিক लामा हिमियांखाय इमोशनल कार्ड खेला खाइया कय नोर ज पावर थाना तानाय दी कक तो काहाम साइ दङ एनसी समा हाय न एनसी यां पाहार अन तिब्रालेन नि समग्र निनि जनसाधारण साबायखा दिल्ली थांनाय डेपुटेशन रिमान्ड जखन दिबखाय जोंखाय जदन लैंड जोंना मारि सेनाय सेपारेट स्टेट मारि सेनाय একটা আলাদা জখা মাসিরে বনি বুখুকতৈ 9 বছর খেলাইকা দিলো তিব্রালেন কক্তি সেখানো পাইয়া ম প্রদ্যুৎ বয়াংখাই লেন ইয়াংখাই গ্রেটার লেন নিছাও নং অনেকবার দিল্লি থাঙ্গা কাগজ কাঁথা রিখা जोंहाय बरक से थाङो आजागा प्राइम मिनिस्टार जागा थांमा गै ट्राइबेल वेलफेयर आरो थाङो कागज जमारि मांगै नों हाजार बरक लां रिमे दा हाजार बरक लाङै नों रेल समग्र रेल गखाय रिजार्भ खाया कोई कोटी रां सबै नों आरो थाङया कोई हायनो बरनो फुलुक दरब इमोशनल कार्ड खेला खायदो सिं नों अर तिब्रासर खेला खायनानि से जनसाधारण आबेन जनसाधारण बुझि दिताबु आहायकै निनि कमा हिमान हाय आगे खानामनि निनि तो अंकरो खानामनि इस्राएल बाय इहुदी बाय पैलेस्टाइन बरक जेमन इंकलाई माहाय सय बेरान दल हेले माहाय आहाय तांलाय जनसाधारण बुझना चेष्टा खायदि किन्तु जनसाधारण आं दिनै आह्वान खायो जों आं निजे व्यक्तिगत बे मासाव आं निनि आईपीएफ आमलो मिनिस्टार साहब मंग हमो आं मोथान आमल बो उ ताबुक जेदर बर तितेरि सिचाल तमन आबो आरो मेम्बर मंग हमो बोनांग प्रद्युत सका समयो नों डेडिकेटेड बर सुतुक दी नों डायनामिक बर बखाय साव डायनामिक बार मीटिंग हेमा परे डायनामिक को थताम बखाय
दाइनांगो गथ'बा हायगै निनि भुम फादे मा हे फादे से चूर मार खाइसे ना जातले अब से दाइनामी ओंखायनो आदै बरक दैया गय सेस खायनाय जा जाय हो आबुंखा आं साइमा नोंनो परिष्कार के जब बुजुर्ग में थानसा दाबुक जेबो बे बरकनो बिभ्रान्त खायनाय चेष्टा खायमान जा कक सामते नों तुमन खायनानै हिङाखै नों सटिक लामा हिमना नाय प्रद्युत नों सटिक लामा हिमयां तका जनगण नों बुझानाय चेष्टा खायदि एकबार थगिका दुइबार थगे तृतीयबार ता थगिदि नय दाउ फायदि मकंनो म सानाय दाबुक ओ जगह तामु एकटा बिभ्रान्त दंखा म तिप्राहा निनि प्रद्युतनि हा हिनें तो राजानि हा हिनि सालायो बोबगरानि हिनि सालायो ताकुरक तिनि क्लियर मांग नाय मनो तिनि क्लियर खैद्रा नायो नर आरो थांगै इमोशनल कार्ड गोंगै म प्रद्युत बनो पांचना फैगा आ कक दहय दे नर आपनो पगै थाना नांनाय कारण निनि इतिहास नाय निदि म भारतवर्ष न निनि मौर्यरक शासन खैगा गुप्तरक शासन खैगा मुगलक शासन खैगा इंग्रेज शासन खैगा যখন মৌর্যরক শাসন খাইপুর কয়েক হাজার বছর আবগে जों हेनानि 12 বছর মৌর্যরকनि हा हेनै निनि गुप्तरक शासन खाय कয়েক হাজার বছর जों हेनाय अ 12 বছর আবো गुप्तरकनि हा इंग्रेज रक 200 বছর শাসন খাইलांगा जों हेनानि आबो 12 বছর इंग्रेज रक हा निनि मुगलक शासन खाइलांगा 400-500 বছর 12 বছর की दिनै मुगलनि हा जों तिप्राहा सानानै मंसे म हा तिप्रा सानिसि म निनि प्रद्युत मानिक बंशनि हाया तिप्रासानि हा म और तिप्रासारकसे बुझिना नांनाय आबनो इमोशनल कार्ड खेले ताबु ओ जगह जरा निनि प्रद्युत एन कुं तंनाय रक जेबे साइ दङ म हा राजन हा बुबा गेरनै जों तिप्राहा आबो तिनि परिष्कार खायजना म मानिक कोनी प्रद्युत मानिक न हाया म तिप्रासानि हासे म तिप्रानो हासे ओय ताबु फाइदि नरक ताबु जुमे करते क्वेश्चन खायमनो करते क्वेश्चन खाय सारनो आर कायसा सिमानि मुसलमान दङ गाहाम एकटा प्रश्न खायगा नों जदि अनेस्ट गाय नों जदि कबुई हिङा गाय और कक मास खाते दाबु यूक्रेन बाय राशिया युद्ध चलि दं यूक्रेन निस्लाय 10 गुण शक्तिशाली राशिया फानो हानि आकार समस्त किछु যখন রাশিয়ার শত শত ট্যাঙ্ক ক্লাঙ্গै নিনে আরো আক্রমণ হেনা থাকা শেষ খাইনে অ জরাও তাবুক আরনি রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি বগসিলিয়া ঠিকা ঠিকিনাই जों প্রধানত গসি আমেরিকাनि বাইডেন সাহকার नों खार फाइदि दङ चपार हनाय नों गरहनाय खारियानि आन अस्त्र सदिदि नि तम अनेस्टि दखाय नि तम हानि बागै बखा दखाय विवेक दखाय गाय इबेन मो दाइसे फाइ गखायबिनै बरनो साइज निनथाले गुबुइ दंले निनला आसल अधिकार निनि हा फाइनाय माथायसे फाइनाय आं सुतेक दगुतन कक सावनो जों जखन हा खेलायगा नयति सालायगा आबो बैसाखाय फुदानि सायाव फाउन्डार सायना जों बुदुबाव बैकनै दो नों नुनाय हरना दा हरन संसंनाबा साबो तैरिखाबो उ दा एनसि थैलांमोनि पार्टी जों आरो थांलायगा परे निनि जंलायगा ओमफ्राय दाबो नोंनि सोंमानि बयबोनि नाबो गाहामनि साइडआव फैयो जों नागालेण्डनि रांमानो जों मणिपुरनि रांमानो दिनै म अनलाइन साइडआवनो दै अ कक्स आसल गाबा बारे बारे अनायासंदि बबेयाव दंदि आसल लामा दंदि नों साइडआव खायनाय दङ नों निनि बरसै नों बोसोर जातिया बर' निनि गायतर बुतै नों सल' रिखे नों रिदा मांखिनाय जा बर' नायो आइचे याके रां सल' ना फान अफसोन दिया बर' नासिं नागिराबो
mau bornos help faile ang asol যেটামন আবু দাও না এর পরে নন সাহায্য ইভেন অনেক বড় সাহায্য খাই তুমি Sangkai buba gra tabuk ti promote supremo bini dishonesty ni kaisa example kisa khaide mano অনেক কিছু দং দङ আপনারা একটা কথা বলুন বিনা আবু চ্যালেঞ্জিং আবু তাও বিন থাঙ্গাই মুংনো খুশি না তাই দামবা যেহেতু বসা পাবা মেবার কুমার জমাতিয়া ব আফ্রো শিলং পরে দং কম প্রদ্যোত শিলং বয় হিঞ্জাকু সবাই কমনি মস্তানি তমং চামং এরপরে বিভিন্ন অভিনেতানি বিভিন্ন গনি রখাই ফারাংতি সেয়া গই তংখন আপনি গাই ডিসঅনেস্ট আবং থা অব একটা উদাহরণ দ্বিতীয় উদাহরণ খাই বিন ডিসঅনেস্টি যখন 10 তারিখও খাই রেজাল্ট নাই 11 তারিখ খাই গ্রেটার ডেভেলপমেন্ট মান যখন গা ব রেজুলেশনে যদি বিল হি সেই সীমা গাই বজত বো কাহি মনে কে না বিন ডিসঅনেস্টি বলে হ্যাঁ দিবা আপনার নাম তা উদাহরণ ছিল Oye,
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মোদী সরকার এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সিয়ানো চুং মানিয়া সিয়ারি বিল মাখাইনাই সিয়ারি বিল মাখাইনাই আতারি কানুরে চুং পগলা আতারি কানুরে চুং পগলা সিয়ানো চুং মানিয়া সিয়ানো চুং মানিয়া সিয়া বাটিল মাখাইনাই সিয়া বাটিল মাখাইনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শিখছি বিজেপি গভর্নমেন্ট আটাই জানুয়ারি চুন পগলা আটাই জানুয়ারি চুন পগলা এই সিয়ে বাতিল মাখাইনাই সিয়ে বাতিল মাখাইনাই একা চবা চলি নাই একা চবা চলি খা একা চবা চলি খা বিপ্লবতা লং লেফ SF long live Bumagra long live Bumagra long live Siena chung mania Siena chung mania Siena chung mania Hai ka coba cholina Hai ka coba cholina Hamba তিনি মতি সালো 4 বছর আগে চিনি তিপ্রাসারকনি সাকাও গুলি ককজাগু আবননো তিনি চেং মুইতো খ্লাইনান বাগৈ কসম সালনি পান্ডা সংজাকা পান্ডানি আচুক ফাংনাং জবানি চিবাই আফারো জবানি চিবাই আফারো যিনি TTADC ni Boromganang Chief Executive Member no Chini joto colleagues no TSF ni joto Boromganang je songno Tipramothani joto chini সংগঠন ni Boromganang juk sogno ফাইনাই তাকুকতেই বুকুক সংনো জবানি চিবাইয়া ফারিয়াং কিসিসা কক সানাই তিনিনি মসাল চিনিবাগি কসম সাল ম কসম সাল जों बिसि ब्रुम ब्रुम नो मुइतो मा ख्लाइनाय तिनिने हाय सालो
NRC no CAB bill no जोंरो चालू खालायरिया Citizenship Amendment Bill যিনি ত্রিপ্রাসানো সকমরই সিবনাই আবনি প্রতিবাদে নেসু এবাওর TSF নি লিডারশিপ যিনি চবাচলি তংফ্র ত্রিপুরা পুলিশ নি গুলি ত্রিপ্রাসারুনি সাকাও কবজা খাইছে তিনি মাসিংনি সালং মানো গোসাংই তিনি আং তৈ কুতুং মুথুংই তুকুই মা ফায়ো কিন্তু যখন ত্রিপ্রাসারুনি সাকাও বিনা আইন বিনা কারণে গুলি চালক মানি কগ্ন মুইথুং খাই তাকুগ্রক তাবুকবো তুকুইয়াইনো মক গোসাংমান জরাও কলম তৈ সেরা সেরাকাই থামছে কাও আইছে অমননো जों তিনি মুইতু খ্লাইনানে বাগै থামসা খ্লাই ত্রিপ্রাসারক কসম সালতেই जों তুবুলিয়া ত্রিপুরা হাও মো চিনি হা মো চিনি শাসন মাংনাই আ থামসাও जों হিন্নান বাগै তিনি অর ব্ল্যাক ডে পালন খ্লাইলে গাইছে বগৈ তা থাংনে তিনি যারা নগো আছুগৈ ব্ল্যাক ডে পালন খায়ারক তংথক জাগি তংনাই বুইনি দফানি দালালি খ্লাই তিনি থামসানো কেবেংনান বাগি কক সাই তংনাই আ বরগ্র চঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যতে ব্ল্যাক ডে ফাইগলাক जों যদি থামসা তংয়াকাই ত্রিপুরা রাজ্যও 8 তারিখ জানুয়ারিও সিমি ব্ল্যাক ডে লাক সাল বুরুম বুরুম ব্ল্যাক ডে মানো তাখুগ্রক ও ত্রিপুরা রাজ্যও তিনি जों এডিসিনি কক সাও বাচ্চা সাও কংগ্রেস পার্টি এডিসি রিখা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস পার্টি খ্লাই ত্রিপুরাও এডিসি চালু খ্লাইকা কিন্তু আবয়া जों সানান মুচুঙ্গো চিনি চায়া চুকিয়া ত্রিপুরারক 1900 ত্রিপুরারক থামসা খ্লাই সামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া সংনি নেতৃত্ব বাই থামসাকাই জবা খাইছে जों অর এডিসি মানো নিয়াকাই जों কোনো কংগ্রেস পার্টি কোনো বিজেপি পার্টি जों এডিসি রিগলা খামো তিনি মো যারা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বুফরু মান্নরি নাসিং দংনাই আ তাকুক जों সানান মুচুঙ্গো দেশনি কোনো প্রধানমন্ত্রী जों মায়া নাঙ্গাই অর গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড রিগলা যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানাঙ্গাই जों বুবাগ্রান লিডারশিপ থামসাকাই জবা খাই जों গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাতু বুনাই जों থামসাসে जों অ হাও जों মুতাংনানি লামার নাই তাকুগ্রক তিনি মুইতু মা খায়ো মেবার কুমার জমাতিয়া চিনি দলনি মন্ত্রীঙ্কা চিনি দলফাই হাপাইকা যেদিন গুলি চালক জাগো মেবার জমাতিয়া দিন মন্ত্রী থৈ থাংনাই চিনি এনসি দেববর্মা ফ্রু মন্ত্রী চিনি বরক মন্ত্রী চংজাগো কেব মুখ্যমন্ত্রী কেব মন্ত্রী কিন্তু আম মন্ত্রী সভাও দংইছে ত্রিপ্রাসারক যখন গুলি রিজাগো একটা মন্ত্রী কক সানান বং পাওয়ার করেই তাকুগ্রক আংহাই অনিমেষ দেববর্মাবো তিনি যদি বিজেপি পার্টি ত্লাং থাংজাকাই আমি মো কক সানান পাওয়ার আমাবো খগুই ত্লাং জাগাই হাইতে বিনি বাগিসে বুবাগ্রা সাও মো বিজেপি খাই দংনান দিনিয়া মো কংগ্রেস পার্টি খাই দংনান দিনিয়া থাংজাকলাই চিনি হাও থাংনানি গেছেন থামচাবা দংনাই ত্রিপুরা মথানি বিসিং দিছে থামচাকলাই জবা খ্লাইছেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তিখ্লাই মাতু বুনাই মসে जों মকগ্ন মা পিরনাই जों শিও অর এডিসিও যুদ্ধ খ্লাইছেন এডিসিনি হাপাং দখল মা খ্লাইকা মহারাজা পর্যন্ত কাসুজাকা বথার নাম বাগাই বুইনি পসং বরক বাই যখন কাসুজাগেই দङ সারা ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসারক जों ওয়ানা লাইজাক বগৈদা থাংলে আজ উত্তন বিসিংহ তিনি এদিছে হাবাং তুই ফেমানো তিনি সবাইনান বাগৈ জনজাতি মূর্চানি বুমুংরুই जों এডিসিনি অর্থ নয় ছয় খ্লাই উনি বরক ডেপুটেশন রিতঙ্গ এডিসি সবাইনানি চক্রান্ত বুইনি বসাবাই তিনি দাগি জাগি দङ জনজাতি মূর্চান বরণাংশও
জনজাতি মোর্চা হামথম আবু কোনোদিনও বিজেপি তেই ফাদার সারক নাইয়া যদি জনজাতি মোর্চা নিবিসিংতে ত্রিপ্রাসানি হামক্রাই নাই খাই ডাক্তার অতুল দেব বর্মা একজন MBBS খাইজাক মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ফাইজাক দিল্লিও অতুল দেব বর্মানো তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য খাইগাব যদি জনজাতি মোর্চা নিবিসিংতে ত্রিপ্রাসাদ থাংনানি কক বিজেপি ওয়ামসুগৈ দংখাই রেবতী মোহন ত্রিপুরানো একজন সুশিক্ষিত যুবক একজন সুশিক্ষিত MP বনবাহাদুর স্কুলনি কোনো ঠিকানা গেরাই বিকাশ দেব বর্মানো জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট রেগলা খামুং তাকুরক ত্রিপ্রাসাদ যদি হামারি ত্রিপ্রাসানি হামারি হামক্রাই নাইজাংনানি বিজেপি নি বিসিংতেই দংখাই তিনি বিপ্লব দেব বাহাই ক্লাস 8 পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী রেগলা খামুং কনভেন্ট এডুকেশন মানজাক জিষ্ণু দেব বর্মানো মুখ্যমন্ত্রী রিখামুং বিপ্লব যখন নরখা প্রুব ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপ্রাসারণ যদি হামজাগো বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নাই রকমকায় জিষ্ণু দেব বর্মানো মুখ্যমন্ত্রী রিখামুং কিন্তু উসগাঙ্গ কংগ্রেস পার্টি নি থাঙ্গই বিজেপি দল খাইনাই ডক্টর মানিক সাহনসে বরক মুখ্যমন্ত্রীও তাপগে বিনিবাগৈ নিরি জনজাতি মোর্চা খাইয়ে রঙ মাসাও অ হাও নিরি আনি সারা কিচ্ছু করে অ হাও কেব জনজাতি মোর্চায়া কেব ত্রিপ্রামথায়া বিনিবাগৈ ফাইদে দি লাস্ট ওয়ান ফাইট নি বুবাগ্রা সামানি আ থামচানি মারিও দঙ্গইছেন থামচা খাই চবা খাইয়ে অ হাও পুলিশ নি মন্ত্রী মহাও চিনি শাসন খাইয়ে जों फादार सारनो मा फुरुगनाय दिस लैंड इज आवर लैंड और जों तेइके पाइजागलिया आ समय তিনি যত তাঙ্গি মা থাংনা হয়েছে এবং থিনাঙ্গ যে চবানে চবাতেব করাক নাই যিনি নির্বাচন ফাই দङ ও নির্বাচন কিন্তু তে 5 বছর পরেছে ফাই নাই কত টিএসআর কত সিআরপিএফ গুলি খাই সিবনো জন্য ও থানজানি যুদ্ধ যদি जों তাকলাই জয়যুক্ত মায়া খাই যিনি থিনাং বেলায় হামিয়াং নাই আবো जों মুইতু খাই থাংনে তাকুব্রক তিনি কক কলক সানান জরায়া যিনি বুবাগ্রাবো ভিডিও কনফারেন্সিং নি বিসিংতৈ বতিনির কক নারাক নাই কিন্তু তিনি বুবাগ্রানি কাইসা কক আং খুব নাংজাকা বমিয়া ইউটিউব ফেসবুক লাইভ কাইসা কক সাকা মুখ্যমন্ত্রী কোন বইনি বুসকাঙ্গো ফাই বিখারি ক্লাই অ্যাক্সিডেন্ট মানি তুইছে বিনি মুখ্যমন্ত্রী নি ডিউটি কমান্ডার সাসপেনশন থাঙ্গো তিনি 5 জন চিনি ত্রিপ্রাসানি বুসাগনি বুথই গুলি বুলেট বিসিংতি লাই থাঙ্গান পরব একজন পুলিশ অফিসার তিনি বো সাসপেনশন নিয়াকো মকগ্ন কেব পগইতা থাংনি আর মনি জবাব ईट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा जों याकारिया है फाइदों रांग बस्ता तुई फाइदों देश की प्रधानमंत्रिया स्वराष्ट्र मंत्रिया बुबाग्रा जब तक जिंदा है हमारा टाइगर जब तक जिंदा है त्रिपुरा राज्य जों दखल खाई फुनुक नाई ताकुब्रक आज समय दांगी चिन वारियर शक्ति माथांग नाई चिनी ত্রিপ্রাসা যতদিন থামসা তংনাই ত্রিপ্রা মথা শতবর্ষর বাঞ্চুই তংনাই আগিনী মুখ্যমন্ত্রী সাও হাওয়া মে আয়া হাওয়া মে চলা जाएगा मैं उस मुख्यमंत्री को भी बोलना चाहता हूं ত্রিপ্রা मथा अगले 3000 साल जिएगा ত্রিপ্রা मथा बाइक लगाई से हवा में नहीं आया दिल से आया जरूरत से आया वो जिंदा रहेगा अगले 3000 साल जिंदा रहेगा टिप्रा मोता ताकुरक যতন বেলাই বেলাই পাইপলাইয়া হামবাই তেই তেওয়াইসা চবানি চিবাই তেই নরকন থানসা তংনানি সমাই তুগুইনো আনি কক আঙ্গরনো মথাকসিনে টিপ্রা দফা আয়ুগ্লকথং বুবাগ্রা আয়ুগ্লকথং सिगां पुइलानो सिनि बरम गोनां दिनै
Achukfang, President TSF ni Bermulang Bisukumar Deberma, Tai TTDC ni CM, Deputy CM, Tai Joto Adong Faizak, Ronald Kulumung Yafaro, Tai Joto Ro Takuk Bukuk Faizak, Haksal Sampani Fainer no, TSF Dingay, Jobani Chiba Yafaro, Sung Saimano, TSF 1968 ni Simi, Soba Kai Paye, Gumama Achievement to Paya, Abu Hakeno Sini, Andron, Koto Kamini Yagolo, Sung Samuel 2016 ni Simi, Z Citizenship Amendment Bill no T9, TSF Andron Kai Pamani, Akai Pamani Yagolo, Sung Samano, 2019 Haino High, TSF ni Androno, National Northeast Students Organization ni, Joto State, Northeast ni Joto State to Andron Kai Tong Pruwo, Dino Hai Zona, 8 tarik Januari 2019, Bado Bari, Am Dihai Zagao Sung Simon Tamongka Gotuna, Osal Black Sal Kosom, Munagi Paika Sal, Sung Simon Zotono, undemocratically, Siri students, peaceful student movement, Kul Silai Graciniago, Sunguro Ugra Pontia, Sing anti-Indians ya, Siri Hano protect Klaina Hane, J illegal Painai, Pater Hani Borogno, Barot House, Citizenship Bangla Kane, Andron Katini, protection Nedan Bari Kaitong Pruo, Sini Sako Guli Kokzaka. Oran Sung Bujiwo, India government Sung Saranayo, Norokeki, illegal immigrants ni Bagay, protection and nice Horkar there. No protection in the Bagay Tong. The citizenship, the citizen Tong Ayo, Hani Borogno, protection in the Tong. Sung Sarana Hakino, Terror din Solitoma Pointo, our point to attack like ya. Sinha Tong today, Sungnos, Sat of Pidok like ya. Sung Sarano, Taibama Hakino, Sung Mutu Kleina Musung Tabo, Dino Sorota San Mutu Kleina Musungo, Robbie Liton Butazak Mane, Amasum Tabo Pogiako, Sinikawa Tagotong, Robbie Liton Butazak Mane. Amagro Tinino Black the Sal Kosomasalo, Sung Tina Angamon Kokatana Yokisa Zorawa, Sung Joto Takuk Bukok, Tanzangai, Sung Pununai 200 Teso, Sabi Sini Yawasi Sabano Sorkar Slamai Slamia, Sung Jotono, Osabini Yus Klainai, Sung Poribotan Punugui, Sung Baike Katalke, Sina Hano Tehek Katalke Slamai, Bubagrani Guidance by Bili Chubama by Sung Sini Survival Ni Bagay, or Tanso Yaprimar Nai, Sung Simon Apros, Sini Muntiri Rotongo, Sini Barak, BJP Kanebo Sini Barak, IPF Kanebo Sini Barak, Boro Muntri Tong Tong Titipo, Kok Taisapano Saya, Ze Atarik Janio Black Devo, Kok Zamanti Nai. I will buy some Tansa Tonanai, Sung Pununai Tansake, Kuplai ni Pununai, Sung Ketenia, Sung Kuplai, Dopa Sung Kuplai Nai. I want to see Kawamatong Nai. Answer Kok Saino, and Kognora Mutaka, TSF long lip, Borok Dofa long lip, Dipramota long lip, Bubagra long lip. Ora, Sanani Mutumani Haje, O Maching Zora, 8 tarik Januari. Tangi 8 tarik Januari o Sungtini Belak de Nipalito, Tangi TSF Brokle, Adino Andolon Kanjanin Nang. Abo Ankisha Sanan Mutumo 2019 ni winter season শীতকালীন অধিবেশন চলিতঙ্গ পার্লামেন্ট আফরু লোকসভা হংকে ওই সিএবি বিল পাস হংনি থাকা 8 তারিখ হংকে রাজ্যসভা ও বিল নো তিসানাই ও বিল নো তিসাই মান গলা খনাই বিরোধিতা খালাঞ্জানি বাগিন্য আফরু নর্থ ইস্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন যেসিনি নর্থ ইস্ট নি 8টা স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন দংমানে সিনি ত্রিপুরানিকে টিএসএফ বড় কক চাপলাঞ্জাই সালসানি বিসিন্ন 11 ঘন্টানি বন্দাগুখা সেই 11 ঘন্টানি বন্দাগুমান জায়গা और पिकेटिंग खालायनाय विशेष खालाय आफरो सिनि ताखक टीएसएफ नि प्रेसिडेंट दंनाय बिश्वजित कलय तै आफरोनि जनरल सेक्रेटारि
সুনীল দেববর্মা তে এক্স প্রেসিডেন্ট মানব দেববর্মা বরক নিসাই তকমানি নুখা বরক হপুং গুরি উইনাই yang yang piketing khalajani baganyai borokno bujugoi tifenyai teni dino ora andolon khalaimani yakulo 11 ঘন্টা সংসরা মালিয়া 11 ঘন্টা জরা মায়ানি বিসিঙ্গনো আন্দোলন রসাদি হইনাই সাজাকা আফুরো আয়াং অন্য বসকনি বরকনো বরক ও জায়গা যে ট্রাক টার্মিনাল টংমানি জায়গাও রুঙ্গুইতেন ফায়ু আ সময় আন্দোলন তেব চাঙ্গাঙ্গিনাই ও আন্দোলন অরসিমিক তঞ্জাঙ্গিনাই হাইওয়ে যখন কাছুইকা আফুরুঙ্গা বরক বিনা পরবর্তনাই সিনি কংকসং আন্দোলন খালাইনারংনি ইয়াগো ছাগো গুলি খালাইকা আ গুলি খালাই যাক পন্ন 5 জন আসিনি গুলি নাঙ্গিনাই আহত টংকা আ সালনসে তিনি আ সালনসে जों তিনি কসম সাল হনিনাই পালাজানি বাগै जों অর কুটুমু তেই जों অব মুতু নারকথাই বরক এরেং এরেং ককজাইকা সিনি দফানো मोथांनानै बागैनाय सिएबि चालु ता खालायदों होननाय आन्दोलन खालायना थाङैनाय अ गुलि गगजांमाने अबनो पग्याते मुतु खालायना रंनानै बागैसि खाजानि ताखुकते बुखुकसं जों आब्रु गुलि गगजांमाने हानो मागनां थांनो दा वानसकदे आ समय 2019 सन ओ सिआइबि बिल तेनि दिनो राज्य सभाओ तिसा राखलिया ते पास इंलिया आबो टीएसएफ आन्दोलन खालायमानै बागै इंलिया हाइबानो सिनि कपाल हामिया दुखनि विषय जों हानो हाइन 2019 इलेक्शन नंका पार्लियामेंटनि इलेक्शन नंका सिनो हाव दुइटा सीट दङ कायसा एसटी रिजर्वेशन जे पूर्व त्रिपुरा हामाने आ जागाबो जों जे सिएबि खालायनाय हिनाय जे सिएबि बिल दिसानाय आ पार्टीनि बीजेपीनि बासानाय सिनि बरम गोनां रेवती त्रिपुरा न हानो हाय भोट दिनाय कपालाय खालाय एमपी खालाय रहमाने यागुलो सिएबि बिल पास इंगिने ताबुक सिए इंगि थांका आब्रो जों जदि जों थानजांगिने बनो पास खालाय रहया हंगांके दिनि महाके इंगला खामो हानि बागिसे दिने सिनि बुबगरा बसकांगो पासावै सावो जों ते राजनीति खालायनाय जे कांग्रेस बीजेपी सीपीएम खालायते इंलिया जों त्रिपुरासा थानजांनान नांनाय ते गेरादार त्रिपुरा लेन मानानि नांनाय आनि सिगां साइकेलां थाका डेपुटी सीएम सिनि अ 8 तारिख सिमिक बेलेग देंलाक देलिंगन होनो अमसा 8 तारिख से जदि जों राज्य सभा बिल दिसाना बागै आन्दोलन खालायमानि बागै जों दिनि गुलि गगजागुनके एरें एरें नगो फायनाय रमफ्रा जागैबो बुजागैबो ते सिनि आइन दंलाक आबो नुकुन्यो दङ जों दिनि लामा कासै खरक बोसो बोथार थाका ओइ सीएमनि नि एगेन्स्ट आन्दोलन खालायमानि सिनि मोतीलाल काबे लामा कासै बोथार थाका अबो जों पगै थांनानै कयजा जों दिनि सिनि बरकनि बागै जत दिन सावो आब्रो जोंनो मुंसा सावो जों एडिसि प्रशासन फायासिनि सिनि बरक रकनि बागै सिनि त्रिपुरा सारनि अधिकारनि बागै जों जखन कक साका आब्रो गांगे जोंनो तामो होन जोंना आब्रो होनो उग्रपन्थीनि दुसर विषमतावादी राष्ट्रद्रोही देशद्रोही होनो जोंनो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी नि नेता मन्त्री रक बेंगायो आर जों दिनै प्रशासन फायनाय सिनि बरक रकनि बागै कामुं सामुं गाहाम खालाय दंमानि दिनोखा जोंनो बरक दिनै विषमतावादी राष्ट्रद्रोही होननाय जाफानो जोंनोखौ दिनै तामो होनो ताकमारुखा तामोनिरो दुर्नीति बास करप्शन होनो तारमाने जों तामो बुझे सिनि त्रिपुरा सानो बागै जों गाहाम वानसखौ मानजा गाहाम खालामो मानजा हेगे न मुंसा बक्साय रोजाबनाय मुंसा बेरि रोजाबनाय हानि बागै जों जतनो पाल बाक्साके खा बाक्साके यापिरि बाक्साके बुबाग्रानो लगिरिनाय बुबाग्रानि इमाननो मुक्थं सोनामुनाय गेरादार त्रिपुरा लेन सोनामुनाय जों शान्तिके बख्रक दिसेनाय जों आगि राजाना मल जे तंमा हाकेनो सिनि हाव तंगनो ते अमनो नरक लगिरुवानो होय ते अर फायाबनो जे खनाय दंनाय जतनो कइनाय नरकनि थानि पुतुनार गनो आनि ओइ किसिसा कक सामने अरनो मथका जतनो हामबाय चबा आयोग लक्थं बुबागारा आयोग लक्थं थानसा आयोग लक्थं खुलुमबाय क्या TSF ni Presiden Boronggenang Bisu Deborma,
tinini pandani ojama chini o black day sal kosom salni tebu phaisok phaijak chini deputy CM EM all MDC all TFC leader all Tripura leader TWF leader jotona paiple hamjangma yafarui tinini o sal kosom salo kisa kok sawonu ani chai sikang sanai rok nirono blai nangmani kok sai thangkha sung muito ma khainai o 8 tarik tumani bagoi oma hai gotna angkha tei phainai salo sung o yakni yognani bagoi sung tumak khainai ni nang omo sung muito ma khainai nirok jotona chawo bharatborshni গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ যে কোনো আইন তবখা হিংকে যে কোনো ল তবখে যে কোনো বিল তবখে বনাও প্রটেস্ট খাইনানি যতনি অধিকার দङो যদি ও কমিউনিটি নি খিলাফ ফাইখা হিংকে নিরনগো ভারতবর্ষ নরেন্দ্র মোদি সরকার ফাইমানি ইয়াগুল কৃষক আইন তবমানি কৃষক আইন তবমানি 2 বছর জোড়াতেই কৃষক আন্দোলন খাইমানি ইয়াগুল বনাও রিপিল খাই মারো ফিখা जोंबो ताबक तिनिनि ओ ब्लैक डे नि बिसि कसम सानि नांनाय कसम सालो समाय तांनि नांनाय जे ओ सीए चिनि त्रिपुराओ जेखफानो रिपिल खायनायनि बागै फानकराक खे चबा माख्लायनाय अमस तिनि जों समाय तांनायनि नांनाय जे कृषक रक भारतबर्ष हाय कायसा आइनसि आंदोलन खायै 2 बছর जरातै आंदोलन खायै रिपिल खायमा उनके सिनि बोबाग्रानि नेतृत्वे Chini Tripura sarok tani bagoi o Tripura o CA no batil khaime yangnai omo sung khainani nangnai sung chini 8 tarigo je gotna ni kogrok joto khna laika bilai gotna hamya bilai kirma singsa bilai dukho jonok piaba sung pagoi thango je sarkar tongnai je sasok tongnai aprojrao mantri tongnai boro kebo kok salia chini Tripura sani board dawai keplai ngoi thangpano हाइफोनो चिनि बोबाग्रानि नेतृत्वे जों फाइखा एडिसि हाफांगो 2021 एडिसि हाफांगो फाइमानि यागोल जों अ जागाओ गतनांनाय रंनो सिलाइबाय ककजांनाय रंनो चिनि बोबाग्रानि नेतृत्वे जों बरनो एडिसि हाफांबाय चाकरि रखा अमो फाइनाय सालोबो जों पग्या अमा आइखेनो दफानि बागै जे सामं खायनाय न जों सन्मान खायनायनि नांनाय रेसपेक्ट खायनायनि नांनाय ते ओ सालनो जों मैतो खायै बोसकां फाइनाय सालो जों बाहायखि यगनायनि बागै जों लामा नायदंनायनि नांनाय ओ लामा ओंखा बोबाग्रानि नेतृत्वे जों थामसा खोलायै बोसकांगो बरनो जों मेसेवै रनानि नांनाय जदि मेसेवै माय आइके बोर्डनि परे हायनो हाय अमो हाय 8 तारिखनि हाय गतना चिनि डेपुटी सीएम साइ थांखा अमो हाय गतना गोबां मा ओंनाय दिनै बोर्ड गाना हानि बागै बर'नि थानियाव फाय आदर खायनाय फियाबा चिनि Tripura sarok o Tripura o गवर्नमेंट तंगतै पुलिस बाहायनि तंगतै निनि आइन तंगतै चिनि Tripura सानि बागै हिके आइन आलादा ngui मानो बाइखे उमाहाय इंखा आइन हिके जतनि बागै एको इंनानि नांगो जे पुलिस बाहिनी TSR बाहिनी जत TSR हामया फियाबा ओ TSR जेफ्रो गुली खायनाय चिनि Tripura सानि उपरो बरनो ताबक सुजरा शास्ति रोजायाखो शास्ति रोनानि नांनाय आर शास्ति रोनानि के जों बोसकांगो थानसाके कप्लाय इंनानि नांनाय बनि परे ओ TSR आप्रदिनो गतना खायनाय रक चिनि Tripura सानि उपरो गुली खायनाय रनो जों शास्ति रोमावो जदि ताबक हायके जों कप्लाय इंया हिके बरनो शास्ति रोनानि बावै केबो नाया जों ताबक थानसा ओंगै बोसकांगो कप्लाय इंनानि नांनाय बनि यागुलो जों बरनो शास्ति रोवै मानाय पियावा ताबकनि हायके तंखा हिके जों कप्लाय इंयानाय ते बनबो शास्ति रमाया खानाय Tripura हाव चिनि Tripura साराव बोसोर टर्चार खायजाखा बनि इतिहास दिनै सापं सालायफोनो पाइगलाक जों ताबो मैतो खायै बोसकांनो प्रतिशोध खायनायनि बागै कायसानो लामा दङो चिनि बोबाग्रा नेतृत्वे जों ग्रेटार Tripuraland बानानि नांनाय दिनै अ जयिंटलि मुभमेन्ट बिसितै जों समाय ताङै अ साल कसम सालो जों समाय ताङै बोसकांगो चिनि पाइथाक जबानो जों कप्लाय खायनायनि बागै निरक जतनो गामि गामि आमचायनि लुकुरावनो सानानि नांनाय आं कक गोबां साया चिनि साय उल कक सानाय रो ब्लाय कक गाहाम साफायनाय हानि बाङै जतनो हायनि हाय हामबाय जों समाय तांलायनाय बोसकांगो कप्लाय नानि ना बागै बोबाग्रा एवलकथों Tripura मथा एवलकथों TSF आइलकथों हामबाय तिनि अरो
चिनो 8 जनवरी साल कसमनि सालो तिनी नि पान्डानि तैफां विश्व कुमार देव बर्मा प्रेसिडेंट त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन तै फाइ मानजा फाइका एडीसी हापांनि सीएम डेपुटी सीएम एमडीसी तै टीएसएफ नि लीडर्स रो त्रिपुरा मठनि लीडर्स रो तै जत्तो ताखुक बुखुक रंनो अदिपर खेद्रबनि चबानि सिबा याफारै आं किसिसा कक सावन आनि से सिगां सानाय रो जतनो साइ थांका जों अर तामनि बागै अर जों साल कसम मा पालायखा आ दिनो 8 जनवरी कसांमानि जरानो तिनि हाय जरा सेरी बकबांमा फाइ दङ नर्थ ईस्ट जत जागाव ओ राज्य सभा ओंगै दंमानि जराव जों अर ओ सीएबी न कासुनानि बागै जों अर टीएसएफ नि लीडरशिप बाय जिनि जत बरर ओ जागाव जों उ आ yang हाबै फाइमानि जागाव आ जागा जों पिकेटिं खालायलै दङ जों घन्टा कायसा कायासिनि न आ जराव पुलिस रक नरक न yang साइड yang दस्राम हाबमानि फासिंगो दङै लामा ताका सुदिनि सागा फेबाचिनि बन नर्थ ईस्ट गनांगै बेबागै 11 घन्टा से फुंनि 6टानि सिमि जों सारिकनि 11टा सारिकनि 5टा जरा अंके 11 घन्टा काव फेबा जों फुंनि सिमि खलायलायनाय जोंबो रसानाय हनै सामां न जों आसक जरा जों थांलायखा आफ्रु ठीक 11:30 बाजिखा जों लामाका सलाय दंमानि फेबा आ जराव आसमसा वानजै बसंनि बररक 11:30 निसे किसा सकां yang जियानो नाहानाय रक साइमानाय उ रो ट्राक बाथाकमानि जागाव गोबां मा वानजै बसंनि बररक आरो हादुल बारु खुंरक तैलायने बरक yang सरक नारो चिनि बररक न खितालाय आकलाय ओंगै दंलायखा उसकानि रुइनाय जेसाकाय पानो आबो उरपाति रनानि आ वानसुक मानि दङ गोबां मा पुलिस प्रशासन आरो दंमनि यागुलो फानो बरक आबनो माना खलाय मालिया फेबा जों साइमानो चिनि बररक आ जराव गोसां न प्रोटेस्ट खलाय दङ तामंकायबा आव गारि रक मालखुं रकले yang थांमाया फेबा इमारजेंसी नि गारि दूधनि गारि एम्बुलेंस हाइरक न जों गाहामखौनो पार खलाय दङ फेबा आ जराव जों साइमानका गोबां माबाबे बरक जोंनो कक हामिया रक साका चिनि बरकबो गोबां मा बरक बाय तर्क रक मांलायखा फेबा पाइथागो बरक तामक खलायखा हमाले बरक चिनि बरक न कखा किन्तु जों साइमानो इंटरनेशनल लव तामो हमाले बरक ककनानि न हंकाय आंदोलन खलायने रक न ककनानि न हंकाय बरक सकां साकाव गुलि मा कगो साकाव गुलि कगै जों कुतुलिया हंकाय आफ्रु से बरक ताय अन्न चिंता मा खायो आर बरक न ककनानि हंकाय यास्कुनि तलाव एबा बुसांनि तलाव मा कगो फेबा जों नुकजाखा चिनर जे गुलि नांनाय रक खिसलांगो नांजाक फिकुंगो नांगै खागलापतै ककजाक आ बररक जों तिनि मुइतुमान अर चिनि अरनि सुमित पहर मतम ललित मोहन शंकर संहायरक बररक ताई जों अर पगै थानानि कगिया जे चिन अर आसल जे एम्बुलेंस तो बुई खुमुलुंगनि एम्बुलेंस तो बुई फाइनाय हिरन मिया बर दङ आं बनो किसा बासाय फुनुंनानि बागै गयो हॉस्पिटल नि आयं नाहादि जों बिनि बागै फारि याबा खरब लायाना ओ हिरन मिया बनो
खुमलुं हस्पिटालनि एम्बुलेंस तुबै फाइफुरो bo ekdom srai srai norni bisingo botabok saki ngai basai tongo ang koina ni musungo ADC hapangno bini bagi bo kaisa chakri ব্যবস্থা khlai ronani bagai ang o tinini sal kosomo ang koina rugo जों तिप्रासारो नरक जत्तनो साइमानो जों अरो बेलाय खेनो वानजै बसंबाय जों सातक जागै दंमोन न जों तिनि गोबां पार्टी खलायलायखा फेबा जों सिनि नांमानि जों मानसुगै थांया आबो जों जत्तनो नुगलायो जों टिउजेस खलायखा आईपीएफटी खलायखा आईएनपीटी खलायखा ताबो खायनो हाय आईपीएफटी खलायोखा हाय हनि हेमपानो जों नुखा जों सिनि ताबुक फानो सिनि मान थाइरकनो जों मानसुगै मायाखौ जों आबोनि बागिनो तिनि अ जरावो जों सिनि महाराजानि लिडारशिपो जों बिनि लगी थांगै जों सिनि अ थानसा करै हिंखांखाय सिनि मुंसा अंनानि करै हाय आं नुकजाखा आबोनि बागै तिनि आं अर गोबां कक सायावै जों सिनि बररकनो थानसा खलायै जों आसक बुइबाय वालाय तकलाय बुलाय के तंगियानि इंनानि हिंखाय जों सिनि आलादा शासन जों माननानै नांनाय सिनि न चीफ मिनिस्टार अंनानि नांनाय सिनि न होम मिनिस्टार अंनानि नांनाय आबोनि बागैनो सिनि अ नाहारमुं कायसा जुदा जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आबो जों माननानै नांनाय दिनै आबोनि बागैनो सिनि महाराजा सिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों बेलायनो खाथं खाजा खायै जों थानसा मांनाय चिनि नाहारमुं थानसांयाखै चिनि बेलायनो चिनि थिनां तेबो हामियांगै फायनाय आं अर मुइदो खलाय रनानि मुसुङो जेफ्रु आ ककलायमानि जरावो इको आनि याग्रा साइटो कायसा तेरे दिनंगै दङ आरो कीर्तन फायनाय रक कीर्तन खलायनाय रक दङ कीर्तन खलायमा जागावबो आ बररक माने बुजागियावै माग्रा थांलिया बुरा बुरिसिक रक जे मोसानाय कीर्तन मोसानाय रोजाबनाय रक बरक पर्यन्त आ जागानि हयते यगलिया किन्तु जों आन्दोलन खायनाय नरक जोंनो कखा नरक जोंनो बुखा किन्तु आ कीर्तन खायनाय रकनि तामो दुस्तं नों बरकनो बुइतं निनो पुलिस प्रशासन आबन बागैनो जों सतर्क मा तंथाय नरक ताइरो साइमानो नरक नाहारि नायखांखाय आनि देब्रा साइतो महाराजा बीर बिक्रमनि अर मांथं कायजाक मांथंगो बर गुलि कखा ताबो नरक नाय नायखांखाय जों थांमानि उलफानो अमो पाइमानि उलफानो नरक नाय नायदि महाराजानि याक्सि याक अ मांथंनि याक्सि याक हाके सें तैजाक जागावो नरक अमतै जागावो गोबाय नुकनाय जों अबनो सोनामै लिबां खामो फेबा जों सोनामिया तामनि बागै ओ 8 तारिख जानुवारि माधव बारी ओ जे टीएसएफ नि लीडरशिप बाय ओ जागा सीएबी नो कासुना बागै आंदोलन खलायपुरु आ घटना अंपुरु त्रिपुरानि पुलिस रक ओ महाराजा बीर बिक्रम ककमानि आबनो मुइतु खलायनानि बागै जों ओ मांथंनो सोनामिया आङै दङ ओ ककजाक मानि याक गोबाय नुखांखायनो नरकनि खाओ चिनि बरकनि बागै वानसुक मानि जुदा आङै फायथं नै जों अबनो सोनामिया आङै दङ बेलायनो खाकामो ताय खाबो बासावो अमहाय खलायै जों थानसा आङै दिनै हाय जरावो साल कसम पालाय मानि जराफोनो जों थानसाके फाइमान मानि बागै जों तायबो बसकांनि बागै थिनांनि बागै नरकनो जत्तनो चिनि थिनांनि बागै सामुं खलायनायनि बागै तियार ओंनाय ताय महाराजानो चुबावै जों बसकांनि जेकुनु सामुंगो तियार ओंनानि बागै नरनो कयमुं नारगैनो आनि कक किसिसा सामनि अरनो मोथाका टीएसएफ आयोग लक्थुं बोबाग्रा आयोग लक्थुं ताय तिप्रा मोथा आयोग लक्थुं हामबाय
ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস হলো একটি মিশন মোড প্রকল্প যা ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 20 জুলাই 2015-তে চালু করেছিলেন। ত্রিপুরা এনসিএস প্রকল্পটি কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর দ্বারা স্কিমের শুরু থেকে অর্থাৎ 2015 থেকে চালু করা হয়েছে। এনসিএস প্রকল্পটি তার সুপরিকল্পিত আইসিটি ভিত্তিক পোর্টাল www.ncs.gov.in এবং মডেল কেরিয়ার সেন্টারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছায়। এনসিএস প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে আগরতলা, ধর্মনগর এবং কৈলাসহরের 3টি মডেল কেরিয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য স্থানে যেমন জেলা কর্মসংস্থান কেন্দ্র উদয়পুর, আমবাসা ও স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলা প্রতিবন্ধী চাকরির প্রার্থীদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় 2022 সালে মার্চ পর্যন্ত এনসিএস স্কিমের অধীনে মোট 51টি চাকরি মেলা সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া 464টি কেরিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম এবং 75টি কেরিয়ার প্রদর্শনী প্রোগ্রামে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসংস্থান পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা অধিদপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के मजबूत संभावित पहलुओं पर विचार करते हुए पहली बार इनको देश की अष्टलक्ष्मी नाम से संबोधित किया। इसी अष्टलक्ष्मी के एक पार्वती राज्य त्रिपुरा में 2018 में जनता के अपार आशीर्वाद से वर्तमान सरकार की स्थापना के बाद से त्रिपुरा ने नए उत्साह के साथ एक नई दिशा की शुरुआत की। राज्य में जन कल्याणकारी विकास की गतिविधियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए गए सबके प्रयासों से निर्देशित हुई। विभिन्न कार्यक्रमों को वास्तविकता में बदला गया। किसी राज्य के विकास के लिए प्राथमिक शर्तों में से एक है
विकसित संचार व्यवस्था और इसीलिए वर्तमान सरकार ने सबसे पहले हीरा मॉडल चालू किया। हीरा हाईवेज, इंटरनेटवेज, रेलवेज और एयरवेज हैं। पिछले 4.5 वर्षों में पूरे राज्य में 13,974 किलोमीटर हर मौसम अनुरूप सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जिनमें से 889 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चालू वित्त वर्ष में भी 112 सड़कों के विकास के लिए 485 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत नेट परियोजना के तहत राज्य में 221 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा में अब तक 725 ग्राम पंचायतें और विलेज कमेटियों को शामिल किया जा चुका है। रेल संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जो त्रिपुरा को देश के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। इनमें कंचनजंगा, तेजस, हमसफर, जनशताब्दी, त्रिपुरा सुंदरी आदि तेज ट्रेनें उल्लेखनीय हैं। बहुप्रतीक्षित अगरतला अखौरा परियोजना ने भारतीय हिस्से का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नया भवन उत्तर पूर्व का सबसे सुंदर और सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय मान का हवाई अड्डा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2022 को इस हवाई अड्डे के नए भवन का उद्घाटन किया। अब इस हवाई अड्डे से रोजाना करीब 20 उड़ानें उड़ान भरती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि और किसान। इसी उद्देश्य से सरकार राज्य के कृषि और किसान कल्याण को ज्यादा महत्व दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई है। अब तक 8,88,769 किसानों को 1,45,345 हेक्टेयर भूमि का बीमा कराया जा चुका है। उद्यान फसलों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विदेशों में 72.5 मीट्रिक टन अनानास का निर्यात किया जा चुका है। 10,015 मीट्रिक टन अनानास देश के अन्य राज्यों को निर्यात किया गया है। 2021-22 वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प के अंतर्गत कृत्रिम तरीके से प्रजनन से 15,446 उन्नत नस्ल के बछड़ों का जन्म हुआ। त्रिपुरा अगर उड़ पॉलिसी अगले 3 वर्षों में अगर आधारित अर्थव्यवस्था में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पिछले 4.5 साल में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आई है। विद्या ज्योति प्रकल्प के तहत 125 स्कूलों को सीबीएसई संचालित स्कूलों में तब्दील किया गया है। राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। 200 करोड़ रुपए की लागत से अगरतला के आनंद नगर में इस नई यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण हो रहा है। नरसिंहगढ़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। राज्य सरकार और SRFTI कोलकाता के सहयोग से त्रिपुरा फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। खेल के मैदानों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। उदयपुर के चंद्रपुर में, अगरतला के उमाकांत मिनी स्टेडियम में, जिरानिया के SN कॉलोनी स्कूल ग्राउंड में, मोहनपुर के उत्तर देवेंद्र नगर हाई स्कूल मैदान में और बिलोनिया के BKI स्कूल मैदान में अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान का निर्माण उल्लेखनीय है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 5,17,793 घरों में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। राज्य के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1,300 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 23 जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें से 12 ब्लॉकों को एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित करके विकास को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक राज्य के गरीब श्रेणी के लोगों को 2,82,232 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,98,662 आवास निर्मित हो चुके हैं। इसके अलावा PM आवास योजना शहरी में 54,526 आवास पूरे हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के मामले में त्रिपुरा पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2022 चालू की है, जिससे राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3,51,761 गरीब ग्रामीण महिलाओं को लेकर 39,370 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। सितंबर 2022 से सामाजिक भत्ता योजनाओं में मासिक भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है।
32 सामाजिक भत्ता के अंतर्गत राज्य के 3,16,071 जन भत्ता प्रापक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 17 सितंबर 2022 से प्रशासन और सभी विभागों के मिले जुले प्रयास से केंद्र और राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण परियोजना और सेवा राज्य के हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य से प्रति घरे सुशासन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में ग्राम, ब्लॉक, नगर एवं नगर पालिका सहित सभी जिला स्तरों पर विकास सभाओं, शिविरों एवं मेलों का आयोजन किया गया है। पिछले 4.5 वर्षों में राज्य सरकार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शित दिशा में सबको साथ लेकर एक समृद्ध, आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाकर राज्य को उन्नयन की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, उदयपुर, धर्मनगर, कोलकाता। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
भरपूर ऑप्शंस, पुष्टि का हाथ प्रयाग मिल्क के साथ। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া, যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন। জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়। আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার, সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন। সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কাকা কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা ভাবনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন।
ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস হলো একটি মিশন মোড প্রকল্প যা ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 20 জুলাই 2015-তে চালু করেছিলেন। ত্রিপুরায় এনসিএস প্রকল্পটি কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর দ্বারা স্কিমের শুরু থেকে অর্থাৎ 2015 থেকে চালু করা হয়েছে। এনসিএস প্রকল্পটি তার সুপরিকল্পিত আইসিটি ভিত্তিক পোর্টাল www.ncs.gov.in এবং মডেল কেরিয়ার সেন্টারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছায়। এনসিএস প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে আগরতলা, ধর্মনগর এবং কৈলাসহরে 3টি মডেল কেরিয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য স্থানে যেমন জেলা কর্মসংস্থান কেন্দ্র উদয়পুর, আমবাসা ও স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলা প্রতিবন্ধী চাকরির প্রার্থীদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় 2022 সালে মার্চ পর্যন্ত এনসিএস স্কিমের অধীনে মোট 51টি চাকরি মেলা সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া 464টি কেরিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম এবং 75টি কেরিয়ার প্রদর্শনী প্রোগ্রামে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসংস্থান পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা অধিদপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के मजबूत संभावित पहलुओं पर विचार करते हुए पहली बार इनको देश की अष्टलक्ष्मी नाम से संबोधित किया। इसी अष्टलक्ष्मी के एक पार्वती राज्य त्रिपुरा में 2018 में जनता के अपार आशीर्वाद से वर्तमान सरकार की स्थापना के बाद से त्रिपुरा ने नए उत्साह के साथ एक नई दिशा की शुरुआत की। राज्य में जनकल्याणकारी विकास की गतिविधियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए गए सबके प्रयासों से निर्देशित हुई। विभिन्न कार्यक्रमों को वास्तविकता में बदला गया। किसी राज्य के विकास के लिए प्राथमिक शर्तों में से एक है
विकसित संचार व्यवस्था और इसीलिए वर्तमान सरकार ने सबसे पहले हीरा मॉडल चालू किया। हीरा हाईवेज, इंटरनेटवेज, रेलवेज और एयरवेज हैं। पिछले 4.5 वर्षों में पूरे राज्य में 13,974 किलोमीटर हर मौसम अनुरूप सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जिनमें से 889 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चालू वित्त वर्ष में भी 112 सड़कों के विकास के लिए 485 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत नेट परियोजना के तहत राज्य में 221 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा में अब तक 725 ग्राम पंचायतें और विलेज कमेटियों को शामिल किया जा चुका है। रेल संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जो त्रिपुरा को देश के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। इनमें कंचनजंगा, तेजस, हमसफर, जनशताब्दी, त्रिपुरा सुंदरी आदि तेज ट्रेनें उल्लेखनीय हैं। बहुप्रतीक्षित अगरतला अखौरा परियोजना ने भारतीय हिस्से का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नया भवन उत्तर पूर्व का सबसे सुंदर और सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय मान का हवाई अड्डा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2022 को इस हवाई अड्डे के नए भवन का उद्घाटन किया। अब इस हवाई अड्डे से रोजाना करीब 20 उड़ानें उड़ान भरती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि और किसान। इसी उद्देश्य से सरकार राज्य के कृषि और किसान कल्याण को ज्यादा महत्व दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई है। अब तक 8,88,769 किसानों को 1,45,345 हेक्टेयर भूमि का बीमा कराया जा चुका है। उद्यान फसलों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विदेशों में 72.5 मीट्रिक टन अनानास का निर्यात किया जा चुका है। 10,015 मीट्रिक टन अनानास देश के अन्य राज्यों को निर्यात किया गया है। 2021-22 वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प के अंतर्गत कृत्रिम तरीके से प्रजनन से 15,446 उन्नत नस्ल के बछड़ों का जन्म हुआ। त्रिपुरा अगर उड़ पॉलिसी अगले 3 वर्षों में अगर आधारित अर्थव्यवस्था में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पिछले 4.5 साल में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आई है। विद्या ज्योति प्रकल्प के तहत 125 स्कूलों को सीबीएसई संचालित स्कूलों में तब्दील किया गया है। राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। 200 करोड़ रुपए की लागत से अगरतला के आनंद नगर में इस नई यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण हो रहा है। नरसिंहगढ़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। राज्य सरकार और SRFTI कोलकाता के सहयोग से त्रिपुरा फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। खेल के मैदानों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। उदयपुर के चंद्रपुर में, अगरतला के उमाकांत मिनी स्टेडियम में, जिरानिया के SN कॉलोनी स्कूल ग्राउंड में, मोहनपुर के उत्तर देवेंद्र नगर हाई स्कूल मैदान में और बिलोनिया के BKI स्कूल मैदान में अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान का निर्माण उल्लेखनीय है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 5,17,793 घरों में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। राज्य के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1,300 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 23 जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें से 12 ब्लॉकों को एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित करके विकास को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक राज्य के गरीब श्रेणी के लोगों को 2,82,232 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,98,662 आवास निर्मित हो चुके हैं। इसके अलावा PM आवास योजना शहरी में 54,526 आवास पूरे हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के मामले में त्रिपुरा पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2022 चालू की है, जिससे राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3,51,761 गरीब ग्रामीण महिलाओं को लेकर 39,370 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। सितंबर 2022 से सामाजिक भत्ता योजनाओं में मासिक भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है।
32 सामाजिक भत्ता के अंतर्गत राज्य के 3,16,071 जन भत्ता प्रापक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 17 सितंबर 2022 से प्रशासन और सभी विभागों के मिले जुले प्रयास से केंद्र और राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण परियोजना और सेवा राज्य के हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य से प्रति घरे सुशासन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में ग्राम, ब्लॉक, नगर एवं नगर पालिका सहित सभी जिला स्तरों पर विकास सभाओं, शिविरों एवं मेलों का आयोजन किया गया है। पिछले 4.5 वर्षों में राज्य सरकार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शित दिशा में सबको साथ लेकर एक समृद्ध, आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाकर राज्य को उन्नयन की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই,